जय जगन्नाथ मो भाई मैंने मु आपको स्वागत करुच्ची मो मिनी ब्लॉग को। तो भाई बारे बात्या मंथार प्रभाव में सकाळु तो वर्षा होता वर्षा छाड़ा क्षणी बाहरी गलु सांग देखी पारे बात्या प्रभाव हेतु आकाश किसी एमती देखा तो आम आसी पहुंच जाइल आम सांग पाखे सेठी बसी खटी करू संध्या आउ डेरी नक आम पहुंच जाइलु रामसुंदर मऊसा जलखिया दुकान में आ पहुंच पहुंचु आम 4 प्लेट ऑर्डर देइलु भाई को। ବରାଟା ଭଲ ହେଇଛି ଗୁଲୁଟା ଭାଇ ତରକାରୀ ମୋର ଦେଖିବା ବାଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟଟା ଦେଖିବି ଖଣ୍ଡେ ତ ଖାଇସାଇଲେଣି ଲାଗୁଛି ଖାଇଦେ ଟିକେ କେତେ କଣ ସବୁ ରେଟ୍ ରହୁଛି 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହଉଛି? ଖୋଲା ହଉଛି 5ଟା ସକାଳ ସକାଳ 5ଟା ରାତି 10ଟାରେ ବନ୍ଦ ରାତି 10ଟା ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଖୋଲା ରହୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ? 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପ୍ରପର ଲୋକେସନଟା ହଉଛି କମାପୁର କଟକ ପାରାଦୀପ ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ବି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ମଉସାଙ୍କର ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି ଥରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।